जय जगन्नाथ सांग मैंने देखूँ मुझे अच्छी आम ओलाशुणी गुंफार आमर जड़े भाईर पुअर हूँ निबंध केते भिड़ आज जुलाई सरी जून 21 की हम बोधे तथा दुकान पड़ी जमी ओलाशुणी यात्रा भाया ओलाशुणी मुझे केते भिड़ खाली एरा सब बाहागर पार्टी लोक मैंने सब खाऊँ भोजी हो निबंध भोजी हो बाहागर भोजी हो बाहागर बर कार छिड़ा है देखो केते जोर रे भिड़ माने ओलाशुणी यात्रा भी मुझे देखे ना ये आम दुकान थी माने ये जगार ये टूरिस्ट जगार एते भिड़ मु देखे ना माने जून 20-21 तारिख रे माने रज पर एते भिड़ ये हुए 3 दिन ये भिड़ बढ़िबार लगी देखूँ जाओ देखो एक गोटा बर कार ठिया से गोटा बर कार देखली बाहागर प्राय हो कहीं ये जगार एक्चुअली आमिष भोजी हो पार महापुरुष पाखे माने ये पहाड़ उपर आमिष भोजी आपण मैंने करेंगे से भिड़ हो बर्तमान तो मंडप प्राय भिड़ ये भी सफिशिएंट घर अच्छी देखिए देखेबी ये सफिशिएंट जगह अच्छी ये भोजी करने केते रोषे केते प्रकार आइटम है बहुत भिड़ देखो साइकिल मुझे देखा और एत तलक आ चलिके जो गरम रे जाई हेनी ये जोड़ा विभाग भोजी हो देखुना भितर भी होपर भी हो पदार हो चली ये भी देखो बाहागर भोजी ये मो गाड़ीटा छिड़ा लोक मैंने भी ये भी खाऊँ देखो शांति रे एम सब रूम अच्छी ऊपर एसी ये तल लोक मैंने खाऊँ तले भी रूम अच्छी आगे सब घर थला गोशाला माने गाई रोते बहुत गाई रोते गाई चरवाई बहुत प्रोब्लेम है बोली कि कहीं गाई चरवा लोक मिले बहुत असुविधा है से कि जगह चेंज है गाई जर्सी गाई रही आ देसी गाई सब बिक्री हो गले यही आमर भाई छब भाई बहन भाई छिड़ा आज छब भाई पुअर हूँ निबंध ना कौन छब भाई ठीक तो आ बहन भाई भी हाँ समस्ते बारिक गांधी हे बारिक बाबू देखो ये बारिक बाबू ये ऊपर चढ़िया मुझे जाऊँगी सिंहद्वार सामना को देखो मुझे जाइली पछ ठाकुर मठ जो सिंहद्वार ये बिल्डिंग आगे नाला एमती आपण 10 वर्ष तलू आसवे कि बिल्डिंग नाला मो दुकान जिते थिला ये कि नाला फिर भी ओलाशुणी पहाड़ बहुत डेवलपमेंट करछि केते ऊपर आम अच्छु मुझे तुम देखेबी अब हनुमान भी अच्छा ये देखो ये देख हनु के पाखे बच जय श्री राम हनुमान के पाखे बच ये तले बच ये देखा आपण को दैतारी पारादीप रोड मान चंडीखोल जो पारादीप रोडटा 8 लाइन है प्रथम थर जो रोड 8 लाइन रोड देखो केते तले आज्ञा आम केते ऊपर अच्छु आपण मैंने देखु केते ऊपर आम देखु जूम कले देखिपारे ये जो नीलिया बिल्डिंग देखा जाऊँगी यहाँ हूँ मामुहर आउ जा पुअर निबंध हो छब भाई तांको घर भी ये देखो ये सीधा जूम कर जो कुकुड़ा फार्मटा देखा देखो
ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟା ଏଇଠି ଛବ ଭାଇ ଘର। ସିଏ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ଫଣ୍ଡପ ଏଇ ଟେନସନ୍, ଏଇଠି ହନୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହନୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ? କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି? ଇଏ କ'ଣ ଦୁଃଖ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ତ ଅନେକ। ସେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଏ। ଏଇପଟେ ଗଲେ, ଏପଟେ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ଏ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଂହଦ୍ୱାର। ଏପଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ କିଛି ନଥିଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ମେନ୍ ମନ୍ଦିର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର। ଆଉ ଏପଟରେ ଥିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ମେନ୍ ରୋଡ଼ ପଟକୁ ରାସ୍ତା। ଏ ପାହାଚ 22 ପାହାଚ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଗୁମ୍ଫା ଘର ହେରିକା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଥିଲା ଫାଷ୍ଟରୁ। ଏଠି ବି ହନୁ ବସିଛନ୍ତି। ହନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ପୁରା ପ୍ରବଳ। ଏପଟରେ ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, ଯେମିତି ପୁରୀଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ବିଲ୍ଡିଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆମ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ବିବାହ ବ୍ରତ କି କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ତଳକୁ ଯାଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଚାଲୁଛି, ସେଠି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସୁଛି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। କାଚ ଲାଗିଛି। ଏ ଘର ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, 20 ବର୍ଷ ତଳେ କିଛି ନଥିଲା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ସବୁଠୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ରାସ୍ତା। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆସିବା ଚାଲିକି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଉଛି। ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ NH 5A ଯେଉଁଟା ଥିଲା, ମାନେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ 8 ଲାଇନ୍ ରୋଡ଼ ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫାଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ବି ଗୋଟେ ପାଚ ହେଇଗଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏପଟେ ବି ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି 8 ଲାଇନ୍ ରୋଡ଼। ମୁଁ ଯେଉଁ ଉପରୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଜୁମ୍ କରିଛି ମୁଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମାମୁଁ ଘରଟା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜୁମ୍ କଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ନେଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ନେଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂଟା, ସେଇ ନେଳିଆ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘର। ସେଇଠି ମାନେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠୁ। ଆମେ ଚାଲିକି ଆସୁ, ଛୋଟବେଳେ ଆମେ ଏଇଠିକି ଚାଲିକି ଆସୁ, ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁ। ଆଉ ଏଇଠି ଚାଲିକି ଆସୁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ହେଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେହେତୁ ଫରେଷ୍ଟ ବାଲା ଆସି ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରୁ କେହି ଗଛପତ୍ର କାଟୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଇଛି, ନହେଲେ ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ପୁରା କ୍ଲିଅରଲି। ଏଠି ଆଖୁ ଚାଷ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛବ ଭାଇ ଘର ସେ ପାଖରେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଟା, ଏଇଠି ଛବ ଭାଇ ଘର, ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ, ଆମ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲେ। ସେଇଠିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୋଡ଼, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ କଳିଙ୍ଗ ପୁତ୍ର ମାନନୀୟ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଦଇତାରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରୋଡ଼, କିନ୍ତୁ ଦଇତାରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଦଇତାରୀ ତ ହେଇପାରିନି। ଏଇଟା 8 ଲାଇନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆମ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହାୟତାରେ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, ଆମର ରାଜନୀତି କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଳାଶୁଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ମାନେ ମାନେ ନେଚର, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଘେରାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ହେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉଞ୍ଚାରେ ଆମ ପାହାଡ଼, ମାନେ 22 ପାହାଚ ଏଇଟା ଗଣନ୍ତି। ଏଇଠୁ ବୋଧେ ଗଣା ହୁଏ, ସରି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗଣିଦେବି, ଦେଖିଦେବି। ଏଇଠୁ ଦେଖିଦେବି ଢଳେଇ ପାହାଚ କେଉଁଠୁ ହେଇଛି। ଏଇଠୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଣିବି। ଏଇଠୁ ଫାଷ୍ଟ ପାହାଚ, ନାଇଁ ତଳୁ ଥିଲା, କିଛି ପାହାଚ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ତଥାପି 22 ପାହାଚ ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଗଣି ଦେଖୁଛି 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22।
किछि पाँच एक्स्ट्रा हो जाइए किंतु एटी 22 पाँच थिला 22टा ही पाँच थिला किछि पाँच एक्स्ट्रा करा जाइछि। ये हूँ मेन मंदिर बर्तमान पड़ सारे देखो ये हूँ महापुरुषंकर समाधिपीठ ओरिजिनल मंदिर। जय जगन्नाथ। आपण मैंने जब मो वीडियो भल लगे शेयर करेंगे लाइक करेंगे मत फॉलो करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। जय जगन्नाथ। केते ऊंचार हम अच्छु देखु कम से कम 3000 फुट 4000 फुट ऊपर आम अच्छु देखो के तले देखा बिलगुरा आमर जो चाष जमी ये जो कुकुड़ा फार्म देखा ये देखु यही कुकुड़ा फार्मटा यहीटा ही छबाई घर जहाँ आमर जड़े बंधु जी आमको डाकी घर पाखर। जय जगन्नाथ।